इंद्र विचार कले कहले तमे नारद नारी हे जाइछो सुन नारद कहले हे स्वर्गराज इंद्र तमे टिके जा कृष्ण को कहि दबो मोर भूल हे जाइछि मु नारी रूप धरि कृष्ण को पाख को जाई परिबिनी नारी रूप धरि कृष्ण को पाखरे पहुंची परिबिनी तमे टिके कृष्ण को कहि दबो मु नारद मु केबे निज रूप पाइबी इंद्र कहले मु जीबिनी ना इंद्र समीक्षा नथिले पाला अछि समीक्षा नथिले पाला नाही इंद्र कहले मु जीबिनी ना काई ना मु परा थरे जाइथिले हैरान भितरे ना केते बेले ना कृष्ण जेते बेले गोपपुर रे थिले सेते बेले आप मुहे तो कृष्ण कहिदेले कहले बाबा तमे इंद्र पूजा कोन करूछ तमे हम गिरि गोवर्धन पर्वत पूजा करो काई ना गिरि गोवर्धन पर्वत को पूजा कले से शस्य श्यामला परिपूर्ण हबो आम गाधी माने खाइबे भल क्षीर देबे दही हबो लवणी हबो घी हबो बिक्री करबा पैसा बहुत मिलिबो न एई कथाटा नंद बुझेले कहले हे कृष्ण इंद्र को पूजा कले पर इंद्र वर्षा करेबे कृष्ण कहले बाबा इंद्र कर काम परा से वर्षा करेबे तमे पूजा कले वर्षा करेबे पूजा न कले वर्षा करेबे तेनु निश्चित भाव रे तमे इंद्र को जाई कि कुह ए मना कले काई आज्ञा से वे तो नंद कुंक कथारे भासी जाई कन्ही कथारे भासी जाई गिरि गोवर्धन पूजा करे जेते गिरि गोवर्धन पूजा कले इंद्र रागी गला कले इंद्र सबको जर्जरित हो चारि मेघ को डाकिले ना नहीं आवर्तक संवर्तक पुष्कर पुष्कर ये चारि मेघ को डाकिले मेघ को डाकी वर्षा करेले हे गुणग्राही विवेकी महोदय गोपी माने गोपाल माने धरिले ये जाई नंद के आगे कहिले ये नंद सह कृष्ण का आगे को गले कहले कन्ही तू कहिलु गिरि गोवर्धन पर्वत पूजा करो आमे गिरि गोवर्धन पर्वत पूजा कलु पूजा करिवार फल या जो वर्षा कले इंद्र जदि प्रबल वर्षा हबो ये गोप गोपी गोपाल सब भासी जिवे कृष्ण कहले बापा एते भाई भय करूछ तमे जाको पूजा करूछ से तुमको रखिबनी जे आज्ञा नारायण को पूजा करे तार विश्वास अछि मु नारायण मत रखिबे जे शिव को पूजा करे तार विश्वास अछि शिव मत रखिबे जे तारिणी की पूजा करे ताकर विश्वास जे मत तारिणी रखिबे अरे आमे तो गिरि गोवर्धन पर्वत को पूजा करू से केमिति आपण को रखिबे सुन हे पापा जो गिरि गोवर्धन को पूजा करूछ से समस्त की रखिबो ते कोन कले ना छत्र आकारे गिरि समस्त को कहले तले रही जा गोवर्धन पर्वत ऊपर रही गला समस्त तले आश्रय नेले कहले बापा देखिल बापा धरिले सेते बेले को बापा धरिले कहले भल कथा हला मो पिलाटा कनिष्ठ अंगुली रे गिरि गोवर्धन पर्वत को टेकी रखिछि तार जदि हाथ थकी जीवो हाथटा जदि खसेई दब ते रोलर चिपिला पुरी समस्त को चिपि दब पुओ कनिष्ठ अंगुली लगे काले पर्वत खसी जीव तमे समस्ते हाथ लगा
ଲଗେଇଲେ ହାତ ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇଲେ କୃଷ୍ଣ ବିଚାର କହିଲେ ମୋ ବାପା ଆହୁରି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଏଡେ ବଡ ପର୍ବତକୁ କନିଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଟେକିକି ଧରିଛି ମୋ ବାପା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହାତ ଲଗା ସମସ୍ତେ ଯଦି ହାତ ଲଗେଇଥିବେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ଜୋରରେ ଧରିଥିବି ମୁଁ ଟିକେ ହାତଟାକୁ କୋହଳେଇଦେବି ଯେତେବେଳେ ହାତଟାକୁ କୋହଳେଇ ଦେଲେ ଇଏ ପର୍ବତ ମାଡି ବସିଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଥରେ ଟେକିଦେଲେ ନନ୍ଦ କହିଲେ କହିଲେ ଆମ ଶିବାମ ସୁବଳ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ହାତ ଥୁକି ଯାଉଛି ଆମର ଯୋଉ କଉଡିଆ ଠେଙ୍ଗା ଅଛି ଏ କଉଡିଆ ଠେଙ୍ଗାକୁ ଲଗାଉ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା କଉଡିଆ ଠେଙ୍ଗାକୁ ଲଗେଇଲେ ଯେତେବେଳେ କଉଡିଆ ଠେଙ୍ଗା ଲାଗିଲା କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହଉ କଉଡିଆ ଠେଙ୍ଗା ତମର କେତେ ଟାଣ ଦେଖିବା କୃଷ୍ଣ ହାତଟାକୁ ଖସେଇଦେଲେ ମାରି ବସିଲା ପୁଣି ଟେକି ଦେଲେ 7 ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ର ଶେଷରେ ହାରିଲା ଇନ୍ଦ୍ର ହାରିଲ ଶରଣ ବସେଲା ଗୋବିନ୍ଦ ନାମକୁ ଦେଇକି ଗଲା ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ନାରୀ ବେଶରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ନାଇଁ ରେ ବାବା ଦେବଶ୍ରୀ ମତେ ସେ କଥା କହ ମୁଁ ପରା ଗୋଟିଏ ଥର ପରୀକ୍ଷା କଲି ଯେ ଥରୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମୁଁ ଶେଷରେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମକୁ ଦେଇକି ଆସିଲି କୃଷ୍ଣକୁ ମୁଁ ଯିବି ବୁଝେଇବାକୁ ତୋ କଥା ତୁ କର ଏଇଠି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବିଚାର କଲେ କହିଲେ ଏ ମୁହଁ ଆଉ ଦେଖେଇବିନି ଏ ମୁହଁ ଦେଖେଇବିନି ଏତିକି କହି ଆଜ୍ଞା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚିକି ରହିବି ତାପରେ ଅନ୍ୟ କଥା ସେଇଠୁ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଚାଲିଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ କୈବର୍ତ୍ତ ସୁଦାମ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ବୁଲୁଥିଲା ଇଏ ସୁନ୍ଦରୀକି ଦେଖିଲେ ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନାରଦଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ନାରଦକୁ ଦେଖି କହିଲେ ଆହା ଏଡେ ବଡ ସୁନ୍ଦରୀ ମୋ ଘରେ ଯୋଉ ବୁଢୀଟା ଅଛି ଇଏ ବୁଢୀ ଚମ ଧୁଡ ଧୁଡ ହେଲାଣି ଆଖିକି ଭଲରେ ଦିଶୁନି ଯଦି ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟାକୁ ମୁଁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି ମୋ ଘରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ରହନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଥିବ ସେଇ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯୋଉ ନାରୀ ହେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଗଲେ